सर को झुकाओ, हाल दिल अब को सुनाओ, उम्र भर वापस न आओ। या नबी सलाम सलाम, या हबीब सलवातुल्लाह। उम्मती उम्मती लबे पे जारी रहा, नाज़ बुरदारे उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा फैला शम्ए बज़ में, मदीने के आका हमें मदीना बुला, ऐसे प्यारे मुहम्मद पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने फैला शम्ए बज़ में हैदार, अली नबी औलाद अली कुल औलिया, जिनके हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त फैला को सलाम। मुस्तफा जाने फैला को सलाम, शम्ए बज़ में हैदार, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लो अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। किससे के कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अल्लाह सैयदुल अय्याम জুমার দিন আমাদের মতো গরিবগণের হজের সওয়াব অর্জনের দিন, জুমার দিন আমরা মদিনাওয়ালা নবীর গোলাম, আল্লাহ উম্মতের ৮০ বছর সগীরে গুনাহ মাফের দিন। আল্লাহ জুমার দিন ফেরেশতাদের বালামে আমাদের নাম রেকর্ড করার দিনই জুমার নামাজ পড়ে গুনাহ মাকা হাত টানলাম। उसिला हिसाब मिलाद क़याम सलात व सलाम पढ़े अपनी मालिकेर दरबारे हाथ टेनेছি मेहरबानी करे आमादेर सकलेर पक्ष थेके आमादेर फरियाद मुनाजात कबुल करे निन। सवाब बरकत कमलीवाला नबी हयातुन नबी रौज़े पाक सोनार मदीनाय पहुँचे दिन। आमार नबीर उसिलाय तमाम अंबिया किराम असहाबे रसूल अंसारे रसूल मुहाजिर रसूल औलाद रसूल साहबे किराम शहदाए इज़ाम अंसार मुहाजिरीन आपन जनदेरके छेड़े मनामंटन माटी मातार उपर निये आलहामदुल मुहताज बनेছে प्रत्येकेर नामे नामे सवाब पौঁছে दिन। अंधकार कबर के नूरानी करे दिन, संकीर्ण कबर के
কবরের সাথে মদিনাওয়ালা রসুলের সাথে রাবেতা করে দিন। আয় রব্বে করিম, আমরা গুনেহগার, আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন। আমাদের বাল বাচ্চা গোটা বিশ্বের মুসলমানের গুনাহ মাফ করে দিন। আল্লাহ আমাদের হায়াতে দরাজ করুন। আল্লাহ আমাদের মুশকিলাত আসান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে অভাব মুক্ত জীবন দান করুন। আল্লাহ আমাদের রিজিকের মধ্যে ফারাগত করুন, উন্নতি তরক্কি দান করুন। যারা চাকরি করে প্রমোশন দান করুন, যারা বেকার কার নসিব করুন, যারা প্রবাসী প্রবাস জীবন সুখময় করুন। এলাকার মা বোনদেরকে মা ফাতিমার আদর্শ দান করুন। এলাকার যুবকদেরকে ইমাম হুসাইনের মধ্যে মুজাহিদ, মুরব্বীদেরকে সিদ্দিক আকবরের মতো বেমিসাল নবী প্রেমিক বানিয়ে দিন। আমাদের দেশের উপর রহমত নাজিল করুন, বরকত নাজিল করুন। আপনার মেহমানরা আপনার ঘরে আছে, আপনার হাবিব মেহমান কিছু সোনার মদিনা আছে, তাদের সাথে মিলামিল করে আমাদের ফরিয়াদ মুনাজাতকে কবুল করে নিন। বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মুস্তাফা নসিব করুন। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में